inyong kabida, Ginaline Arbutante. Karoon adlang Biyernes sa bulan sa Hunyo pitsa 19, 2020, ug mao ang atong ikalima, no? Ikalima nga episode ug mao usab kini ang katapusan sa atong concoction series. Karon atong tun-an kung unsa kining mga pamaagi ug mga sagol sa yuta. Hello sa atong mga online participants. Again, uban sa among Center Director Samuel Calonzo, kami magpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod niining atong programa matag semana ug pahinumdom nga aduna kitay makuha nga certificate gikan niini nga training pinaagi sa updated nga pag-check sa inyong attendance kada episode sa atong webinar ug pahabol nga paghatag usab sa starter kits. So karon makig-uban ka nato ang atong resource person nga magtuki kung unsa kining mga pamaagi ug mga sagol sa yuta. At usab mahibawan ang mga benepisyo niini sa atong tanong mga kabida. Sugikan sa ATI Caraga, atong i-welcome ang atong resource person, ang atong technical staff, while lain kundi si Kabidang Sir Yan Muga. Good morning, sir. Welcome sa atong Ibida Natin program. O before ta mo proceed mga kabida, ako kamuhang yuon pag-usab sa pag-like sa among Facebook page ATI Caraga Region. So as of the moment, makita ninyo nga naka-mute pa ang inyong mga microphone aron dili madisturbo ang atong resource person. Kung aduna kamoy mga pangutana mahitungod sa atong topiko karon, palihog ipaabot pinaagi sa chat box nga makita sa right side sa inyong mga screen, no? Samtang ongoing ang discussion aron matubag kini sa atong resource person unya pagkahuman sa lecture. So karon atong paminawon si Kabida Sir Yan Muga. Sir? Mayong buntag Kabidang Ginaline o welcome sa atong mga avid viewers nining kanunay nga nagsubaybay sa ato ang webinar series nining Ibida Natin. Humana kita sa nagkalain-lain nga mga concoction, no, nga naglangkob sa miaging episode mahitungod sa organikong abono o organikong pestisidyo. Ang mga benepisyo nga atong nakuha nahisgutan nato nga makasiguro kita nga makaminos gasto, makasiguro nga layo sa mga makadaot nga chemicals o makaayo sa atong kinailahan. O aniya na kita sa katapusang bahin sa atong episode maghisgot maglangkob kabahin sa soil mixes. Sa dili pa ang atong topiko atong mga miaging episode naghisgot kini mahitungod sa fermented fruit juice o FPJ, fermented plant juice or FFJ o oriental herbal nutrients o ang kalpos o naghisgot po kita sa labs and the trees para sa ato ang mga mag-uuma. Nahisgutan usab ang indigenous microorganism. Karon atong hisgutan may tungod ang soil mixes. Ang atong topic outline mao kini. Una, soil component, atong lakbitan kung unsa day ang mga component mahitungod sa soils. Ang mga benepisyo of soil mix in pot and ang soil mix nga for seedling tree and for soil conditioner. And hisgutan po nato kung unsaon pag soil sterilize, no, or soil sterilization. And consideration in selecting the materials og ang soil mix and its importance. Mga kabida, ang soil components aduna kini 25% nga hangin o 25% nga tubig nga makita nato diha sa atong yuta. Og ang 45% nini mao ang mineral particles. Diin mao ang pinaka main niya nga product ang sa kaning weathering. Og 5% nini mao ang organic matter. Naghisgot man kita og mga organikong abono. Ang organic matter aduna lamay 10% ng organism and 10% nini ang roots and 80% ang humus. Ang organic an extremely complex materials which probably contains most of the organic compounds
in nature plus several materials which are unique in soils. And organic matter is a decayed vegetation that is broken down by microorganism. Buot pasabot, ang mga microorganismo ang pinaka bida diha sa atong yuta aron maka-produce sila og kaning gitawag nato nga humus. No? Ang bida ang soil or organic matter na ay composed of mainly kaning living and dead microbial cells. And ang microbially synthesized nga compound nga makita nato diha sa yuta. Then fresh plant and animal tissues, no, kadtong mga decay na nga fresh plant and animal tissues. Then partly decayed plant and animal tissues, no, labi na sa kadtong mga sa atong na kuan sa unang panahon na mga namatay na mga hayop nga na nabilin diha sa yuta. No, ang last is kaning humus. Ang lima ka kinaiya sa maayong yuta, kinahanglan puros o buhaghag kini. Tungod kay sa atong paghimuon nga sa akong personal nga experience diha sa akong pagpananom, kinahanglan gayud nga buhaghag o maayo ang atong yuta. Tungod kay ang penetration sa ugat sa atong tanom na kinahanglan nga maka-anchor siya ngadto sa atong yuta. Aron dali kaniya ang pag-absorb sa nutrihina di kinahanglan sa tanom nga dali ra niya makapenetrate ngadto sa ilalom aron maka-absorb siya sa mga abunda nga nutrihina nga naa sa atong yuta. Ikaduha, kinahanglan ang atong yuta abunda sa mga available nga nutrients pero mao kini ang gikinahanglan sa atong tanom. Hilabi na katong gitawag nato nga essential nutrients. Nga naglangkob kini sa macronutrients o ganing micronutrients. Ang primary nga kinahanglan sa atong tanom mao ang gitawag nga NPK, kining nitrogen, phosphorus ug potassium. Nga nahisgutan sa mga nanglabay nga episode kung unsa ka mahinungdanon ang mga macronutrients ngadto sa atong tanom. Ingon man ang mga micronutrients nga sa milabay nga episode ato usab nahisgutan unsa ka mahinungdanon kini sa atong tanom. Ikatulo, maayo ang kapasidad nga mohawid sa tubig ug nutrihina. Tungod sa tungod kay sa atong pagahimuon nga pot o kaning mixes o medium, limited lamang ang space nga pagadaganan sa mga ugat sa atong tanom. So maayo nga mapalambo o mapa-improve na to ang kapasidad nga mohawid sa tubig o sa nutrihina. Ang ikaupat, kinahanglan layo sa mga nagalain-laing matang sa sakit sa yuta. Take note mga kabida nga kung magpili kita og mga materyales, kinahanglan layo kini sa kontaminado. Hilabi na sa katong mga mine tailings, no, kanang duol sa minahan. Bawal gid kana siya mga kabida tungod kay naay posibilidad nga maka-absorb kini og mga heavy metals. Ang ikalima, kinahanglan abunda sa microbial nga mga aktibidades tungod kay sa unang bahin nahisgutan nato nga ang dako nga kalimigitan sa mga microbes ngadto sa atong yuta aron makatabang nga mapaabunda ang nutrihina didto para sa atong tanom. Ang presensya sa mga microbial nga organism nga atong makita sa atong mga gipanghimo nga mga konkoksyon sa mga nanglabay nga episode. So, unsa man ang mga benefits mga kabida kung mag-mix kita og soil? Una, taas ug abunda ang available nga nutrihina. Sa unahan, atong mapakita nga maayo ang mga materyales nga atong pagapilion. Ikaduha, malikon nga ang maayo nga kapasidad nga mohawid sa tubig ug nutrihina. Labi na sa atong makita sa screen, kaning sa seedling tray. No, tungod kay gitawag nato kini siya og starter, no? Kada bang mao gyud pinakauna nga kinahanglan sa atong tanom, labi na sa katong gagmay pa nga seedling. Ug ang
maayo nga drainage kaysa sa average nga garden soil. Kung makabantay mo mga kabida, kung ang atong gamiton kadto lamang average nga garden soil o katong makita lang nato sa ato ang palibot, dali kini mo gahi, no? Depende pod usab siya kung unsa nga klase nga yuta. Kung clay kayo kay siya, dali ka na siya bantok, which is maglisod ug penetrate ang mga ugat ngadto sa atong yuta. O kung dili kita magpat, naa kita sa garden, no, diha sa ato ang backyard, mas taas og microbial nga activities ang kinahanglan nga atong ihatag ngadto sa atong tanom. Gitawag pud nato kini siya og soil conditioner. No? Og dapat mga kabida layo sa mga soil-borne diseases. So naay mga pamaagi aron pugna nato kini pinaagi sa pag-sterilize, no? Soil sterilization, adunay mga upat ka pamaagi, no, aron sa pag-sterilize sa atong yuta aron makalikay kita sa katong hisgutan nato nga soil-borne disease. Kaning pagluto ibabaw sa kalayo. Kung atong makita sa atong screen, kuan kini siya mga kabida kanang drum nga gipikas, no, pwede kana siya kanang galvanized nga metal. Pwede nato siya kana gamiton atong lutuon ang katong yuta o katong garden soil nga atong pagapreparar para sa atong potting mix. Ang ikaduha is pwede nga bunyagan nato sa ininit nga tubig aron mamatay ang mga dili maayo o bad bacteria diha sa atong yuta. Ang ikatulo kaning solarization, no, o pagbulad sa init sa adlaw. Kung magbuhat kita niini, pwede nga atong ikatag sa ato ang field, unya nipis lamang, no, nipis unya tabunan nato og cellophane kaya aron dili siya makontaminar sa lain nga mga organismo. Ang katapusan mo ang pag-aplikar sa mga beneficial microorganism. Kung nakabantay mo sa unang bahin pa lang sa ato ang episode, naghisgot na kita nining mga microorganism kining concoction. Mahinungdanon kini tungod kay sila ang mga catalyst sa katong labi na katong mga micronutrients nga diha makita sa atong yuta, no? So kung mag-mix kita, mas maayo nga gamiton nato to 7 days before ta mo gamit sa yuta, no? Pwede nato nga incorporate na ang maong mga concoction o ato kining i-mix pag-ayo. Ug adunay mga pamaagi mga kabida aron masabtan nato og maayo na ay mga konsiderasyon sa pagpili sa mga materialis. Ang materialis nga itong mga pagagamiton mao kini ang carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull is made from incomplete or partial burning, no? Dili gyud ingon nga nasunog siya kay kung masubra kini og sunog mga kabida, mahimo kani siyang abo. O kanang gitawag nato nga silicon oxide or silica. Aduna siya ay negative effect ngadto sa atong tanom. Ang CHR mga kabida, it contains phosphorus, potassium, and calcium, and also magnesium. O aduna po kini mga micronutrients nga vital sa growth sa atong tanom. Ang carbonized rice hull, balikon ko, it contains silicon oxide o katong gitawag nato nga silica. Dili kini maayo ngadto sa atong tanom tungod kay makahimo kini acidic ngadto sa atong yuta. Pero ang uban nga nutrients kasama sa carbon percent and phosphorus nga 1.1% ug calcium mao kini ang atong makita ngadto sa ato ang carbonized rice hull. And kung mahisgot kita og water retention, mas taas kini 5 times sa volume. O naay mga pamaagi kung unsaon paghimo ang carbonized rice hull. Una, maghaling ka og gamay lang nga maigo ngadto sa atong paghimuon, no, or atong ibutang nga combustion chamber. O kung nagkayo na kini, pwede na nato itungtong ang maong combustion chamber. O gitawag nato kini og carbonizer. Ini kahuman ato ning scattered ang katong rice hull
diha sa iyang palibot kung nabaga na magmaayo ang maong chamber. O sa katapusan, atong himuon siya i-mount, no? Ato siyang ibundo para walay presensya sa hangin nga makasulod ngadto sa ilalom. Ang capacity ni convert 182 kilograms of rice hull, no? Ma-convert niya sa 119 kilogram nga carbonized rice hull. Sulod lamang sa 3 hangtod 4 ka oras nga proseso. Aron masabtan o ma-internalize pag nato pag-ayo, aduna ko ipakita sa inyo nga video presentation. Kini mao ang pamaagi kung unsaon paghimo og carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull, mga kabida, nindot kini nga mo pa enhance, mo pa tabunok sa atong yuta. Aduna po ilaing gamit ang maong carbonized rice hull, mga kabida. Pwede nato kini himuon nga mo purify ngadto sa tubig nga atong pagagamiton diha sa ato ang pagtanom og mga gulay. Inig na baga na ang maong metal, pwede na nato ibudbud sa kilid nga bahin ang atong rice hull. Inanay lamang nato kini og budbud sa kilid kay aron dili mamatay ang kalayo nga naa sa sulod. Sa hinay-hinay, mapurma na kini siya og bukid o ma-mount na nato kini siya. Ato dayon kini siyang hulatan nga ang ibabaw nga bahin mag-color brown na siya o naa na siya ay sunog na ang maong rice hull. No, kung makita ninyo sa ibabaw, makita nato nga niitom na, pwede na nato kini hinay-hinayon og ukay aron ma-mix og ang katong mga nasunog na mahinay-hinay siya og balhin nganhi sa ibabaw aron ang katong wala pa masunog mao na po'y masunog ngadto sa kalayo. Ingon ani na ang resulta kung nasunog na pag-ayo ang rice hull. Sa unahan, ato pong makita mga kabida nga kinahanglan ang atong pag-ukay gikan ngadto sa punuan pagawas. Inig kahuman ato kining i-mix pag-ayo, ibalik nato sa ibabaw. Pag nakita nato nga almost 50% anini nasunog na, hinahinayon nato siya og bungkag. Kay aron dili kani mahimong abo. Kay ang atong produkto nga gipangita kadto mang carbonized nga rice hull. Balikon ko, kung masubraan kini, mahimo kaning silika. Og dili na hinuon kini maayo ngadto sa atong tanom. Kanang mga nakita nato diha sa mga rice mill nga gisunog ra diretso, dili kana siya maayo tungod kay dakhan ang porsyento sa silika nga atong makita. Ingon ani na ang almost 80% na nga nasunog na rice hull. Nindot na siya kini o ang atong sunod nga pagabuhaton niini ato na kini siya og bubuan og tubig aron dili kani siya mahimong abo. Kinahanglan nga atong basaon gayud pag-ayo tungod kay wala ta ka mahibalo nga naa pa day baga o kalayo ngadto sa ilalom nga bahin. So mao na kini atong finished product mga kabida. Nindot na kini gamiton alang sa atong pagahimon nga mix. Og ang sunod nga materialis nga atong pagagamiton mga kabida kaning vermicast. No, ang vermicast as high as 7.37% nitrogen content, no? And 19.58% of phosphorus as P2O5 or in worms vermicast mo kini ato makita, no? And ang iyahang exchangeable potassium moabot siya og 95% higher than vermicompost.
There are also good amount of calcium, no, and magnesium, din the zinc and manganese nga gikinahanglan ngadto sa atong tanom. Ang sunod mao ang garden soil. Ang garden soil depende kani sa klase sa yuta nga atong makita diha sa atong palibot. No? Ang garden soil enriched with compost and organic matter. Careful lang ta sa pagpili mga kabida nga ang garden soil nga atong pagpilion layo sa minahan mga kabida. Layo sa kontaminasyon sa mga heavy metal. O ang timailhan nga maayo ang atong garden soil mga kabida kung makita nimo nga ang mitubo nga mga sagbot diha, mga dagko gani og dahon, kaning broadleaf, maayo ang kalidad sa ato ang garden soil. Apan kung nakakita kita nga kugon o kaning bugang ang nitubo sa ato ang garden soil, dili kani maayo nga kalidad sa yuta. Uban pang mga materialis nga atong paggamiton sa ato ang pagmix, kaning hand sprayer o polyethylene nga cellophane ug ang seedling tray. Ako ipakita sa inyo mga kabida ang pamaagi, ang simple nga pamaagi sa pagmix og yuta. Ang pagtakos o pag-measure nato mga kabida by volume kini. Buot pasabot kung unsa imong gisudlan sa carbonized rice hull, maupod kadaghan ang volume sa imuhang pagagamiton sa imuhang vermicompost, ingon man sa imuhang garden soil. Kani nga bahin ang atong gipakita mao ang 1:1 nga ratio. Para kini sa ato ang pagahimuon nga seedling tray nga mix. Ato kining i-mix pag-ayo. O take note mga kabida nga gikinahanglan gyapon ang PPE o kaning personal protective equipment sa atong pagmix diha sa yuta. Kung naatay makita nga mga nagtibigol nga bahin, pwede nato kining dugmukon pag-ayo aron ma-incorporate ngadto sa atong yuta. Ang sunod nga bahin mga kabida mao ang pag-spray sa atong mga gihimo nga mga konkoksyon sa mga nanglabay. Ang atong gigamit mao ang effective microorganism. Balikon ako, pag-spray niini, isa ka semana ayha nato gamiton. Tungod kay gi-allow usa nato nga ma-incorporate or managhan ang atong microorganism ngadto sa atong yuta. Ato kining i-mix pag-usab aron ma-incorporate og maayo ngadto sa atong yuta. Assuming nga niabot na kita og 7 days, pwede na nato kining gamiton ngadto sa atong seedling tray. Pangutana kung pwede ba nga diretso na lang nako gamiton mao ang vermicast para sa akong seedling tray. Sa akong personal nga kasinatian, dili maayo nga diretso ang vermicast tungod kay bugat kini para sa atong tanom. Aduna kini siya ang mahitabo niini mga kabida, malata og madaot ang atong tanom. Ang sunod mao ang mix nga paghimo nato ngadto sa atong potting. Nindot kini og haom kini sa ato ang programa karon nga kaning labi na sa Department of Agriculture ning plant program. So ang akong gihimo sa ako ang balay, kung magbuhat kita og potting mix, dili nato kini siya punon. Aron naapay panahon nga makadugang kita labi na katong gihimo nato nga soil conditioner nganha sa ibabaw sa atong yuta. Nindot kini pagahimuon nato kung dul-an na nga mamulak ang atong tanom. O kung dito diretso nato, direkta nato ibutang sa ato ang field, nindot pud usab nga ibutang nato kini sa ibabaw as soil conditioner. Nindot ang mamahimong tubo sa atong yuta, sa atong tanom ngadto sa yuta. Kani nga pamaagi makatabang kini aron mapalambo ang atong yuta.
Ang soil mix o ang unsa siya ka mahinungdanon ngadto sa ato ang pagpanguma o sa atong pagtanom sa mga gulayon. Ang kinahanglan nga mapalambo nato ang iyang roots, no, development tungod kay buhaghag o dali ra kaayo makapenetrate ang ugat, no, ang capacity nga mo retain og hangin og moisture and ang pag-hold sa nutrients. Mga kabida, kani halimbawa kini sa kani personal nako ni nga kasinitian. Sa panahon nga nag-experience kita og pandemic, nagbuhat ko sa akong panimulay og kagalingon nako nga mix. Ang una na akong gihimo, ang 1 part nga garden soil ug kaning 1 part vermicompost. Mao kini ang resulta, no? Sa pitsay, dili dai siya maayo nga masubraan ra pud siya ka kanang daghan ang kaning gitawag nato nga animal manure tungod kay muhatag kini siya og gitawag nato og algae o kaning lumot ngadto sa atong tanom. Hinungdan nga magbasa permente ang imong yuta og magdugay og tubo ang imong tanom and ingon man duga ang iyang drainage system hinay kaayo. Samantalang sa akong gihimo nga 1 part garden soil ug 1 part nga vermicompost, maayo ang iyang drainage, no? Kung nakaligtaan diha mga kabida ang katong carbonized rice hull. So ang gihimo nako sa akong atsal nga gihimo, ang katong 1 part nga garden soil, no, 1 part vermicompost, ang iyang tubo maayo siya pero na ako'y nabantayan mga kabida nga adunay mga kulang nga nutrients kaning gitawag natong deficiency. Sa 1 part garden soil ug 1 part vermicompost, 1 part animal manure katong fully decomposed na gyud. Bisan man og gamay ra ang sudlanan sa ako ang potting, nakita nako nga maayo ang tubo niini. Og ang 1 part nga garden soil plus 1 part vermicompost, 1 part nga carbonized rice hull, nakita po nako nga maayo ang tubo og himsog akong tanom og naghatag kini siya og maayong bunga. Pwede kanini ninyo sundugon mga kabida. So in summary, sa ato ang lecture karon buntaga, ang pagmix sa yuta pagahimuon kini by volume, no? Adunay ratio nga 3:1:1 kung alang sa soil conditioner o kaning pagpabalik sa ato ang condition ngadto sa atong yuta. 1:1 ang ratio kung sa potting og seedling medium. Ang soil conditioner sama sa gihimo nga mga konkoksyon makatabang aron mapalambo ang kapasidad sa yuta nga mohawid sa tubig ug nutrihina. Atong hinumduman mga kabida nga ang function sa usa ka elements dili kayang pulian sa lain nga elements. Mao nang kung makahinumdum mo natay macronutrients nga gihimo ug naaputong mga micronutrients. Ang pagdugang og mga nagalain-laing sagol sa yuta wala nagpasabot nga dili na kita mo apply og abono. Amendments og conditioner lamang kini. So pwede kita mudugang og abono. So kung naamoy mga pangutana mga kabida, palihog lang og butang sa atong chat box og akong ibalik ang kabidang Ginalyn alang sa mga pangutana. Yes, mga kabida, daghan kayong salamat sa pagsunod sa atong programa karon. Din mao kini ay kalima o katapusang hugna sa atong webinar Concoction Series Season 1. Daghang salamat usab kabidang Ayan sa pag-share sa imong kahibalo mahitungod diini mga pamaagi og mga sagol sa yuta, no? Daghang kayong salamat sa pag-share usab sa imong own experience sa imong paghimo sa imong garden. So nakita nato mga kabida, no? So naagi tay tamdanan, no, nga mismo ang atong resource person mismo naghimo sa iyang kaugalingon nga soil mixes. So sa mga atong tan-awon dinhi ang mga pangutana gikan sa chat box kung aduna man galing. Oh, so far wala pa pangutana sulod sa atong chat box gawas sa mga
greetings, good morning. Good morning sa inyong tanan. Salamat Sir Ayan. From Edgardo Magalong and Polatech. Salamat Sir Ayan. Pwede pa mo mong habol na bida kung naamoy gusto nga madugang pa nga mahibaw ano nga atong ipaabot sa atong resource person karon. Okay. Okay, naay pangutana from Leoncio Esporas, ma'am, naata brochure after ani. Thanks ayo. Yes, naata brochure sir, ayaw kabalaka kay kanipod. Oh yes. Makita nato sa atong Facebook page. So keep updated lang mo. O ayaw mo kabalaka kay ang recorded aning portion nato nga episode atong ipagawas after pagkahuman niini no, kung dili man karon or ugma no. Atangin ninyo sa atong YouTube channel o Facebook page API Caraga Region. O karon na ay mga pangutana from Edgardo Magalong. Yes? Sir Ayan, maayo ba ang ako sa gisulod nga madahon og sagbot tingali ni? Og sagbot nga hinuon og akong sa mga tanom. Murang nagka Sige Sir Ayan, ko imong ni masabtan sir. Kay murang nagka sige, murag salamat sa pangutana Sir Edgar, kabidang Edgardo no. Murag sa akong pagsabot ang sagbot mo imong gi sulod ngadto sa imong gitamnan. No, murag ingon siguro ang pagsabot. Pwede siya kabida no, pero adunay gitawag nato nga ang microorganism imbis nga mohatag og nutrihina ngadto sa imong tanom, ma-divert hinuon siya nga mga dahon ug sagbot nga imong gibutang kay iya sa kining pagalaton no, iya sa kining i-decompose. Muna kung maka-observe ka pila ka semana mo nakay makita nga muyilo ang imong tanom tungod kay imbis nga mohatag og nutrihina ang katong mga microorganism nga naa nini ma-divert ang ilahang aktibidades nga gibuhat. Okay, I hope nga natubag ang imong pangutana kabidang Edgard, no? Ako ibalik ang kabida Gina. Yes, kay salamat kabidang Ayan from Kia Crizel and Cabrera. Good morning. If walay available na rice hull, pwede ra ba ang sawdust as alternative? Okay. Yes, kabidang Ayan. Okay, so salamat sa pangutana ni kabida Kia Crizel and kung wala tay available nga rice hull diha sa ato ang palibot, pwede ra kaayo ang sawdust provided nga imo sa kining i-treat no, imo sa kining ihumol sa tubig 48 to 72 hours no or tulo ka adlaw ayha nimo pagagamiton. Tungod kay kung imo siyang idiretso ma-acidic kani siya. So ang tendency nga ang imong tanom kung gamay pa posible nga mamatay o kung madako man gani siya dili maayo ang iyang mahatag nga nutrihina ngadto sa imong tanom. Tungod kay magdepende pod sa kining gitawag nato nga sudas kung naa may sudas nga kaning sa kahoy ug naa may sudas nga gikan sa lubi. Sa akong personal nga experience dili maayo kay acidic kani siya. So i-treat sa nimo humulan sa og tubig ayha nimo gamiton. Okay, so ibalik na ko kang kabida Gina. Yes, thank you so much kabidang Ayan from Ma'am Violi Bing, no? Isa sa ato mga avid viewer and listener, no? Ma'am Violi Bing, sir, ang among gisagol sa among garden soil kay ang decay nga pinutol nga lubi og nakita namong atambok ang mga tanom. Okay ba ni sir? Okay, salamat kayo Ma'am Violi Bing. Sa gikaingon ko na kung magdepende sa kanang sodas no ang source nato pwede ang lubi no katong mga nalata na nindot o maayo ang tubo sa atong tanom. Makasiguro ko tungod kay ako kining personal nga nasinati ngadto sa akong balay. Okay, salamat kayo. Yes. Okay, thank you kabida. From Edgardo Magalong again.
Sir Ayan, maayo ba ang abo gikan sa Dirty Kitchen gamiton nga abono sa mga tanom? Okay, salamat kayo si Sir or si Kabidang Edgardo. Sa gikaingon ko na kung mahimo na siyang abo, mamahimo na kini siyang sodium silicon oxide or gitawag natong silica. No, nindot na gani kaya siya pagagamiton nga panghinlo sa atong mga kaldero diha sa atong panimalay, pero in terms of didto na sa atong tanom, dili na kini siya maayo tungod kay mahimo siyang acidic ang imong yuta. O makadaot or naana kini epekto ngadto sa imong tanom. Okay, akong ibalik ang Kabidang Gina. Yes, kabinayan, salamat. Og Sir Edgardo Magalong, I hope nga naklaruhan ang imuhang kay balo ato sir no nga medyo dili gid siya maayo kung abo na. Okay, from Ma'am Polatex. Okay, Polatex. Sir Ayan, kini nga mixture sa soil conditioner, pwede ba siya sa basakan? Okay, salamat Kabidang Gina. Salamat sa pangutana ni Ma'am Polatex, no? Maayo ang katong nga mixture katong naay 3:1, 1:1, no? Provided nga ang atong gisagol, no, katong decompose ng gyud nga ite or animal manure kay aron masiguro nato nga wala na gyud mga bad bacteria or bad microorganism. Nindot kini siya nga himong soil conditioner ngadto sa atong basakan. No, og hinaot nga natubag nato ang pangutana ni Ma'am Polatex. Okay, balik na ko kang Kabidang Gina. Yes, murag ubay-ubay pod ang ato ang mga Okay, yes Sir Ryan. I think naidugang idugang si Kabidang Matt kabayan sa katong conditioner. Yes, Kabidang Matt. Okay, maayong buntag mga kabida. Pasensya nga nadili gamay kay nalay technical problem, no. Atong balikan ang pangutana ni Ma'am Polatex, no. Ang pangutana niya is pwede ba katong mixture nga gisgutan ni Kabida Ayan, pwede bang i-apply nato sa basakan? Ang first nato nga concern, okay kay to siya nga mixture tungod kay taas ang nutrient adto. Kaso ang kadaghanon sa maong mixture impossible kayo kung labi na kung nakay 1 hectare nga basakan. Sa katong nga computation lang approximately nata sa mga 30 tons per hectare nga vermicast. So kung tanaw na to, murag imposible kayo kay dagan-dagan kay nga amount. Ang atong gina-recommend sa mga farmers nato labi na yung dagkong areas nga basakan, first maghimo sa sila og mixture nga sama sa himo ni Ayan. Pagka butang nila og atong ginahimo, aron lang bisag magsugod lang sila og 500 kilos or approximately nas mga napulo ka sako basta kay ilang gipadaghan ang microorganism nga na didto. Kay kung i-follow ton lakang serial nga mixture manggod, ang tendency maabot sa 30 tons nga sako ang atong magamit, which is impossible kayo nga mahibuhat kay grabe ka laborious. So atong suggestion bisag mga 500 to 300 500 to 1,000 ka kilo basta ilang butangan og indigenous microorganism tapos i-ensure nila nga nanay fungus nga nahitabo, fungus like kining mycelium nga colony, magputi man tong soil, pwede nilang i-apply sa basakan, ginagmay ng amount. Pero take note, before i-apply sa basakan, ayaw sa og kanang 2 weeks from now, magpaturtol na ka or maghumol na kag tubig, ayaw sa kay mas effective sila under katong walay tubig nga condition, mas effective ilang multiplication process kung dili siya saturated ang inyong basakan. So take note, dili kayo tubigon pa ang basakan kung maglabay na taog labi na og kining mga organic fertilizer kay ang microorganism nga nasa basakan dili kayo sila ga multiply kung under saturated condition. So kuna lang Ma'am Polatex, I hope nga natubag imong pangutana. Daghang salamat ug ibalik nako kang Kabida Gina. Yes, kay salamat Kabidang Matt sa imong dugang at tubag. Okay, atong isunod kang Ma'am Rogesa Lopez. Yes, sir, mangutana sad ko ang dog poop okay sad kung ipalata then iabuno?
Yes, Kabidang Ayan. Okay, salamat kayo Kabida Gina. Kaning gitawag nato nga biya sa iro, no? Dili kay ni maayo ngadto sa atong tanom bisan pa man ang ato kining gipalata. No, tungod kay based sa akong experience, mamatay gayud ang imong tanom. No, dili kini siya I don't know kung unsa gyud ang content sa kanang naa sa hugaw sa iro, pero based sa akong experience wala gid ko nagabutang ni ngadto sa akong tanom. Okay, thank you kayo sa pangutana ni Ma'am Rodjesa. Kung ibalik ang Kabida Gina. Yes, thank you. Salamat Kabidang Ayan o Ma'am Rodjesa Lopez. I hope nga satisfied ka sa atong tubag o atong isunod kining pangutana from Sir Jeffrey Ulayon. Good morning, Sir Ayan. Pagkahuman og mix sa soil, tapos mabutangan na og concoction. Asa man namo maayo na ibutang. Kay maghulat pa man og 7 days, usa pa gamiton. Sa mabugnaw ba na dapit o sa mainit na dapit? Or unsa may maayo himuon? Yes, Kabidang Ayan. Okay, salamat Kabidang Gina. Sa pangutana ni Kabida Jeffrey Olayo, no, nga kung pwede ba, kung asa niya ibutang inikahuman niya og mix o pagbutang atong concoction, na-mention sa mga miagi nga episode, no, nga mas maayo ang aktibidades sa mga microorganism kung kini na-expose ngadto sa init, no? Mupaspas ang ilahang pagdaghan ngadto sa ato ang gibutangan nga yuta. Okay, so kung ibalik ang Kabida Gina. Yes, thank you very much, Kabidang Ayan. And sa pangutana ni Sir Jeffrey, ato isunod ang pangutana ni Ma'am Lotes Magaliano. How about ang uling, sir? Pwede ba gamiton sa tanom kaysa bulak ibutang mutambok man? Salamat. Yes, Kabidang Ayan. Okay, thank you kayo. Murag kani nga pangutana. Salamat kayo, ma'am, sa pangutana. Pwede ba ang uling? Actually, ang uling, no, or niyagi mangyapon na siya sa prosyo katong gitawag nato nga carbonized, no, na himo siyang uling o nindot kani nga ibutang ato sa atong tanom provided nga ato kining pinuhon sama sa gipakita nato ganiha sa unahan katong paghimo og atong carbonized risal nga pino siya kay aron ang pang penetration nga sa ugat ngadto sa atong tanom mas paspas og nindot pud siya kay ang uling aduna naman og nutrihin nga katong gitawag nato nga phosphorus, potassium o atong mga micronutrients. So nindot nga idugang ang uling ngadto sa atong mix. Okay, salamat. Yes, thank you very much, Kabidang Ayan. From Edgardo Magalong, unsay epekto sa mga tanom ilabi na sa mga kamatis kung over moisture? Yes, Kabidang Ayan. Okay, so salamat kayo no sa pangutana kung unsay mahitabo sa atong kamatis kung ma-over moisture or masubraan nato siguro masubra agbo no. Nagyoy sa tanan yun dili gid maayo nga musubra no. Nagyoy na epekto ngadto sa atong tanom. Labi na kung sobraan po nato ka moist ang ato ang yuta, mahitabo nga ang atong tanom kaning sa Binisaya nga pinulungan malumos no ang pasabot nato ana kay ang hydrogen man god kuan kini sa osmotic balance no kay ang balancing adto sa ato ang tanom kung sobra ra pud ang moisture mahitabo nga malaos mag-wilt ang ato ang kamatis. So daghang kay salamat. Ako ibalik kay Kabida Gina. Yes, thank you very much, Kabidang Ayan. From Landmark Guillermo, what if walay CRH? Pwede ba direct rice hulls lang ang gamiton sa soil media? Yes, Kabidang Okay. Ayan. Pwede siya pero sa gikaingon ko na sa unahan nga naatoy gitawag nato ba nga ang mga microorganism instead nga mohatag og maayo nga nutrihin ang ato sa imong tanom, ma-divert ang ilahang trabaho or ilang
pag-decompose ngadto sa imuhang giutang nga carbonized rice hull, no? So malimit ang paghatag nila og nutrihina ngadto sa imong tanom. Mudugang I think mudugang si Kabidang Matt. Okay, dagang salamat Kabida ayan no. Mudugang lang ko first gay na nawala mo gud ang atong connection. Mudugang lang ko sa pangutana una ni Kabida Landmark Guillermo. Sa Lopez, mubalik lang sa ko dito nga. Sir, mangutana sad ko ang dog pop okay sad kung ipalata din ni abono. Ang atong tubag ana is dili kay nato gina-recommend ang labi na kung mga labi na sa dog kay mukaon mo guni siya both karne o plant nya dili ta assure nga ang gikaon na ni Prisco manggod. So most likely ang poop ani is dili kay na nakataas og nutrient nya ang daghan hinon is kining mga bad microorganism nga na diha. Atong suggestion kung ipugos nila ang dog poop nga i-abono, i-ensure sa lang una, ipalata sa lang siya mga almost taas-taas gini mga months kay parang ma-ensure natong ang mukolonize sa dog poop is mga good microorganism. So kung natay nahimo nga mga effective microorganism or indigenous microorganism labi na IMO or labs ato kining isprehan aron ang mukolonize sa dog poop is katunang mga good microorganism. So I hope Ma'am Rodgisa Lopez, Kabidang Rodgisa Lopez, natubag na ito yung pangutana. Pwede ma'am, pero taas-taas kayong transition period nga pwede nimo siyang abono. Tapos isprayan na to, katong nakatuna na to sa mga previous na to nga mga topic, which is katong IMO o labs. Then sunod, kining pangutana po din, dugang na po ko sa pangutana ni kining katong about sa uling, no? Ang uling manggod is nasa ay kunti sa yuta, labi na ang pagpasaka sa ginatawag na to concentration sa hydrogen sa yuta. So ma'am, gwapo kayo ang carbonized rice kining uling kung i-apply nimo sa yuta, labi na kung acidic ang imong yuta. Kay mapa-increase niya ang pH sa imong soil. Next is kining unsay epekto sa mga tanom ilabi na og sa mga kamatis kung over moisture ang gipangutana ni Sir Edgardo Magalong. Sir, inani ang kamatis, ang always natong timanan nga ang tanan tanom dili kinahanglan og kining gitawag na tog wet. Ang gikinahanglan lang sa tanom is moist. So buti pasabot sir, too much of everything dili man gid maayo. Sama pud sa kamatis sir, in every growth stages na pud sila gikinahanglan nga water ana. So kaning kamatis pag moabot na sa iyang vegetative stage padong sa productive stage labi na mag-bear na og mga fruits, nagkinahanglan na og 1 to 2 liters per day nga tubig. Pero kana nga tubig mas maayong tungaon nimo buntag ug hapon. Kaya rang aron dili masaturate ang yuta nga mo result sa pagkalata sa ugat. Kunya kung mulata ng ugat, posible nang masudan og daghan na kayo makasulod like mga labi na sa mga fungus, bacterial wilt and everything daghan kayo. So si Kabida Sir Edgardo Magalong suggested nato sir ang gikinahanglan sa tanom moist lang dili wet gyud. Pero kung nana siya sa fruiting stage nagkinahanglan na ginagtaas kay nga tubig 1 to 2 liters per day ang gikinahanglan ana sa isa ka punuan nga kamatis. Then ay pangutana ni Kabida Landmark Guillermo, what if walay carbonized rice hull, pwede bang direct rice hull lang ang gamiton sa soil media? So kung wala mo carbonized rice hull sir, ensure na lang pwede ning gamiton ning inyong kining rice hull, pero ayaw tong wala pa gina-decompose. Katong fully decompose na atong gamiton or either partially decompose kay parang ang atong mong gunggol nga nung nagsagol ta og carbonized rice hull aron mapataas ang porosity sa soil kining gitawag na tog ang ratio between air o water atong mapa-increase. Kay once ma-increase man guni nato siya, ang iyang water holding capacity mo taas. So beneficial kini sa tanom. So sir, pwede gamiton ang rice hull, i-ensure lang partially decompose or fully decompose gid siya. So far mo ra to ang pangutana nga akong i-add kang Kabida Sir Yan. Kunya akong ipasa kang Kabida Gina para sa mga dugang pang pangutana. Daghang Yes, kay salamat Kabidang Mat sa imong dugang atubag. Ug atong isunod ang pangutanan ni Ma'am Violi Bing. Sir, ayan, part sa among garden natungod sa punuan sa talisay. Ug dunay daghan nga mga nahulog nga bunga sa talisay. Duna ba'y maayo o dili maayo nga resulta ang mga lata nga bunga sa yuta? Murag ang mutubag niini si Kabidang Mat.
Okay, daghang salamat kabida Gina o kang kabida Viewlibing sa yang pangutana. First ma'am, ang una nga disadvantage anang imong una kining magun mangita tawag kining area nga atong butangan og gulay. Ang una natong i-consider ang location gyud mo na pinaka first. Sa imong definition sa pangutana nimo, nakita nato nga ilalom sa punuan sa Talisay. Take note mga kabida, kung moisgot na gayta gulay, ang pinaka ultimate need gid sa gulay is gini ginatawag natong sunlight. Labi na sa mga gulay kasagaran yung gulay laog kay ni sila og sunlight, no, kay ngano man moni ang ilang gamiton nga pagkaon aron maka in the process of photosynthesis makahimo sila og pagkaon gamit ang adlaw. So ma'am ang imong first nga ma'am Viewlibing, ang location murag dili gina strategic for gulay, labi nagkamatis kanang fruit bearing nga mga gulay kay laog kay na sila og kining sunlight. Ikaduha pod ma'am, ang kining punuan sa Talisay kung mabantayan ninyo, dili lang basta bisag unsa nga punuan sa kahoy, labi nagpalkata, nara, kung mabantayan ninyo, tan-awa ang ilalom, di ba walay makita nga sagbot, tungod kay walay mo tribe diha nga sagbot, tungod kay kining mga lata nga sagbot nga direct maadto sa tanom makakos kini og dili kini maayo sa tanom, posible nga mamatay gid ang tanom. Kung mabantayan ninyo ang ilalom sa Talisay, walay mo tribe diha nga tanom, tungod kay ang acidity sa yuta once nga direct siya sa decomposition sa dahon, dili gid maayo ma'am, labi nang Talisay dagko kay siya dahon. So ang pinaka gwapo na to ma'am first, una i-change lang imong location ma'am dito sa katong mapabor sa adlaw. Nya ikaduha katong mga dahon sa Talisay pwede to nimong tapukon, unya mo to imong ipa-decompose sa gulan na nato gato nakatunan nato nga paghimo sa IM or labs, isprehan nato, then once malata usa nato i-abono. Basically ma'am murag ang kanimong location, kung naa kay location nga direct sunlight mas maayo kay ingon nimo diri nasa tungod gyud sa punuan sa Talisay. Usually ang tribe sa punuan sa Talisay kining mga horticultural crops, labi na kining mga orchids. So pwede siya sa landong, no? Kay pwede siya sa landong. Pero mga gulay nato ma'am, di ginato gina-discourage nato og palandong kay law kini og adlaw. So kana lang, I hope nga natubag nato ang queries ni kabida Viewlibing ug akong ipasa kang kabida Gina. Yes, kay salamat kabidang Matt. Ug karon atong entertain ang pangutana gikan ni Jen Carr. Sir, naay concern ako kauban diri regarding sa carbonized rice hull. If walay carbonizer, pwede ba halingan ra diretso ang rice hull? Yes, kinsay gusto mo tubag niini? Kabidang Ayan. Yes, kabidang Ayan. Okay, salamat sa pangutana ni kabida Jen Carr. Pwede ra ba nga halingan diretso ang rice hull? Okay, so ang proseso manggod sa kaning gitawag natong pag-carbonized rice hull, walay presensya sa hangin, no? Gilimit nato ang presence sa hangin kay aron ang result uling atong ang product. Ang mahitabo manggod kung open lang siya, mas daghan ang presensya sa katong gitawag na kung silica o katong abo, no? Gamay lang ang cost wise ba, mas gamay ra ang imong maproduce nga carbonized nga rice hull kung open lang walay kuan. Pero pwede siya, no, provided nga imo gyung bantayan kay sa panahon nga mo itom na si siya tanan, imo dayon kini siyang sundon nga bubuan og tubig. Pero wala ginagingon nga sa tulo ka oras nimo nga proseso imo gi siyang bantayan. So salamat kayo. I hope nga nakahatag ta og tubag kang ma'am kabidang Jen Carr. Yes, kay salamat kabidang Ayan. Ug karon ang pangutana ni Jeffrey Ulayon. Sir, pwede ba ang panit sa kape unsa may himuon pareha ra ba sa rice hull? Ug karon atong ipatubag si kabidang Matt. Sir, balik ko na to. Ang carbonized rice hull, gisunog nato ang rice hull in the minimal presence of oxygen. Kaya ang pinaka the best magud nga nutrient content nato diha, masunog nato tanan bisag unsa nga biomass sir, bisag pagkape, bisag unsa da rice hull, bisag unsa nga biomass, anything nga nay carbon. Ang pinaka the best based sa research is masunog nato ang biomass without the presence of oxygen. Ang tawag ani is ngumning gitawag nga pyrolysis nga pamaagi. Pero sa pagkakaron sa Caraga mismo, sa Caraga State wala pa sila pyrolysis, pero mo tanay pinaka the best. Ang atong carbonizer katong gigamit sa ni kabida Ayan, gasunog to siya og carbonized rice hull sa minimal nga oxygen nga naa.
Kaya ang mahitabo man gud kung in the presence of oxygen tanan, ang mahitabo na dili na siya carbonized rice hull. Abo na gina siya, pure nga abo kay with the presence of oxygen man. So sa imong pangutana sir nga kape atong gamiton, ako sir gi-discourage na to ang kape nga himog ka rice hull. Labi na kung sunugo na to siya tungod kay kung tan-awon ninyo ang density sa kape lahi sa humay nga kanang pile siya ba, ginatawag na to nag density, gitawag na to bulk density. Ang sa kape man gud daghan kanang bulky siya, buti pa sabot daghan ang presence sa air space between the biomass. So ang mahitabo kung i-testing mo nag-carbonized rice, i-testing mo carbonized na sir, ang mahitaboan na ang presence sa oxygen maximal. So daghan siya. So akong ipadumdum ang paghimo sa carbonized rice hull, ang presence sa oxygen minimal. Ang suggestion nato sir kung daghan imong kape diha, mas maayo nga ipa-decompose nimo, sprayan lang nato gayimo or mas maayo EM, effective microorganism, or kung nakay lactic acid bacteria labi nag labs nga to nakatunan, pwede na to i-spray. Ayo lang siya himog carbonized rice hull sir kay dili kay siya na naka-recommended tungod sa iyang bulk density nga dagko nga daghay mo accumulate nga air pockets during sa imong pagsunog. So I hope nga natubag na to imong pangutana Sir Gypty Ulayon. So recommended na to, mas maayo nga imong palata rather than himo nimo try kining i-carbonize nimo, no? So kana lang, daghang salamat og akong ibalik ang Kabida Gina. Yes, kay salamat Kabidang Matt sa imong tubag sa mga pangutana o ubay-ubay pa ang mga pangutana diri no nga ato makita dinhi sa chat box. Karon atong isunod ang pangutana ni Ma'am Lenny Mission. Sir, kadto bang bubuan og init tubig ang soil? Kapila man ka beses kini bubuan para mamatay ang bad microorganism? Okay, so thank you kayo sa pangutana, no? Kapila ka beses bubuan ang katong gitawag nato nga itong yuta, no? Kung sa atong proseso nipis lamang nga bahin, no, ngadto sa ato ang butangan, pwede nga kaisa lang ka beses, no, kung nipis nga pagkabutang lang sa yuta, labi na kung semento ang imong gibutangan, kung naa kay gibutangan nga no platform, pwede ra nga kaisa ka beses as long as daghan ang volume nga gibutang nato na ininit nga tubig. Okay, so pwede na to ibalik ang Kabidang Gina. Yes, kay salamat Kabidang Ayan. Ato isunod ang pangutana ni Nika Protasio. Sir, ask, okay, yung pangutana, unsa man na nauling, pwede ba kahoy or bagol? Okay. So, atong bago ng pangutana, salamat Kabidang Gina. Pwede siya mga kabida as long as no gi-mention kaniya ni Kabidang Matt, as long as niagi siya sa katong proseso nga less or minimal lamang ang hangin nga atong makita ngadto sa atong pagsunog or pag-carbonize sa maong kahoy ug uling. And kung ang kahoy man gani, take note mga kabida nga dagko kini nga particle, kung ato kining isagol ngadto sa ato ang medium yuta, kinahanglan nga ato kining pinuhon, no? Kinahanglan nga dugmukon o aron ma-incorporate nga to sa atong yuta. I think mao to Kabida Gina. Yes, kay salamat Kabidang Ayan. Karon atong i-entertain ang pangutana ni Green Farmer. Sir, kanang abo. Yes, abo nga gikan sa tapahan sa kupras. Pwede na gamiton sa tanom. Yes, ato kining ipatubag ni Kabidang Matt. Yes, Kabidang Matt. Pasok. Okay, daghang salamat sa pangutana ni Green Farmer. Green Farmer og ni kuno isahon nato ni Nika kung Kabida Nika Protasio og unsa o mana uling pwede ba kahoy or bagol. Basically ang pangutana niya dire murag unsa gid pwede ba uling or pwede ba bagol. Ang atong i-recommended ana ma'am is unsay available sa inyong locality nga naa kay ang atong hunahuna always dire ang costing man good, cost versus the benefits kay dato to ang cost pero maot og nutrient capacity so di gyapon maayo. Atong ginatanaw is duha ra gyud pag mohimo ta og kining potting mix or potting media, cost and available sa locality, so kanang duha. Then pwede ma'am either kahoy bagol as dagan sa mga area. Then ang pangutana ni Green Farmer kay konektado mong good pod,
kanang nasa tapahan kay usually magud gining pag magluto tag kupras ginintroducean nato na ginasugnodan nato. Then pag human og sugnod sa ilalom sa katong gisunugan daghay ma-accumulate didto nga abo. Sir, balikon ako kining abo gyud, gwapo kay ni siya nga liming materials. Once nga inyong soil is acidic, once inyong soil acidic, labi na gamiton ninyo for soil amelioration or kanang pang abono pagpainan sa yuta, fertility sa yuta. Kini manggong uling kining abo, gwapo kay ni siya nga liming materials. Buti pa sa liming materials kanang kung ubos ang imong pH sa imong yuta, pwede nimong ipasaka gamit ang kining abo. Usually sir, akong suggestion sa tanan mga kabida nga naminaw nato karon, walay pinakalaing the best nga mahibaw-an nato ang status sa imong yuta kay di ba kay nagngutana mo nga unsay gwapo. Ang pinaka the best gud nga ika-recommend nato is iagi gud yung soil, i-subject siya sa kini ginatawag nato test, soil test aron mahibaw-an ninyo pilay content sa nitrogen, phosphorus, potassium, labi na pud pH. Kay kining pH dako kay ni siya kalambigitan sa pagtubo sa tanom. Matinga ka gwapo kayong soil pero pag tanom nimo walay mo tubo. Kana lang sir, pwede nimo nang gamiton sir kanang imong yuta gikan sa tapahan. Labi na katong yuta nga gitubuan og bugang, mga kugon kay usually pag motubo na sila acidic imong yuta. So para ma-enhance na nga yuta, gamitan nimo abo kay gwapo siya nga liming materials. Pero pinaka ultimate nga recommendation nato, iagi gid labi na kay massive na, daghan na nga, dako na nga enhancement sa soil fertility, di na lang sa kaang, di na lang sa kining ginatawag nato o kining para sa gulay, dinagko naman gini siya, i-ensure gyud nato nga natay soil test nga result aron makita nato kung unsa lagi kinahanglan sa tanom kay ang soil man god na siya with response kung unsa imong itanom na siya kaugalingon nga recommendation kung pila lang imong idugang. So inana mo gud ang characteristics sa tanom. Kung mo nimong yuta, mo nimong itanom, mo ni nga kadaghanon sa buno nga imong i-apply. So wala na siya rule of thumb or walay mata-mata na ang makahimo lang ana is test. Unya iaghat mo nako always nato ning giningon sa atong mga labi na sa atong mga farmers nga naminaw, labi na pod sa katong nag-venture na gid sa farming. I hope nga mapatest niyo yung yuta in a matter of 100 pesos. Aduna ka na NPK unya plus 3 ka libre nga tulo ka klase sa gulay kung sa mo itanong. For example, ang palaya, cucumber o kung saan na diha basta tulo libre plus the analysis sa soil 100 pesos ra na. Ang atong soil laboratory nahimutang sa Tagibo, part na sa DE nga services. So I hope nga magkapatis mo sa inyo labi nagdinag ko na kay aron mas kining precise ang atong application. Take note lang mga kabida, ang atong mga kining gipanghimo nato nga soil mixes, ameliorance lang siya. Buti pa sabot backup lang para sa mga macronutrients, pero atong timan-an nga ang micronutrients catalyst ni siya parang mas mapa-activate ang mga macronutrients. Like for example, nitrogen gikinahanglan niya ang sulfur, ang nitrogen gikinahanglan niya ang magnesium. So mga inana, akong giawhag ang mga labi na kauban natong mga mag-uma nga matugid sa soil laboratory aron mas mapatest labi na katong massive na application. Pero kung katong naka-patch lang, kining katong sa nursery lang, ginagmay nga application lang sa soil amendments, atong giawhag sila nga basically ang pinakagwapo is kinig yung katong gipang istorya ni Siren, ni kabida sir yan, okay na to. Then always lang natong timan-an nga dapat ang atong makuha nga yuta is kanang taas og microbial activity og taas og soil nga fertility. Kana lang kabida Gina og napatas-an nato tungod kay taas-taas kay ning coverage sa pangutana ni kabida Green Farmer og ni kabida Nika Protasio. So ibalik nako kang kabida Gina, daghang salamat. Yes, kay salamat kabidang Mat. Ug karon atong idugang ang pangutana ni Ma'am Jen Carr. Sir, ang akong mama kay mangtadtad og mga palit sa gulay ug prutas tapos si diretso butang sa iya mga potted plants. Pwede ra ba daw na? Yes, ang pangutana atong ihatag ni kabidang Ayan. Ako personally experience na ako no. Na ako experiment nga gihimo nga gibutang na ko diretso didto. Nya ang isa is wala na ako gibutang or ang purpose man gud nato nga naghimo ta og gatong concoction sa gikaingon pa ni Engineer Matt nga nagpadaghan ta og mga microorganism. Kung diretso lang nato nga ibutang didto, wala ta masayod kung unsa nga mga
microorganism ang dala sa atong gipangbutang nga mga katong gitadtad nga mga gulay o sa dahon or sa to. So mas maayo nga ato sa kini ipa-decompose, no? O gi-introduce nato itong mga gihimo nato nga mga concoction kay aron mapadali ang pag-decompose niini. O kung ibalik ang kabidang Gina. Yes, daghang kayong salamat kabidang Ayan sa imuhang tubag. Ug karon ato sa i-entertain ang pangutana gikan ni Mark Alexar Lumarda. Good day, sir. Samtang magmix na og vermicast, garden soil og CRH, pwede pud ba sprayhan og mga concoction? O pwede ba isagol kini tulo ka concoction ng FFJ og FFA? Yes, kabidang Sorian. Okay, salamat kayo kabidang Gina ug salamat sa pangutana ni kabidang Mark Alexar Lumarda, no? Sa atong gibuhat nga mix nga kaning vermicast, garden soil dan atong gi-sprayhan og katong concoction, pwede siya mga kabida, pero atong kung kaning tulo ang imong i-spray money wise or katong sa cost niya, no, kung pwede ra nga kaya ra nato buhaton nga ang atong i-apply is katong IMO or katong EM, pwede ra siya, pero kaning tulo nga atong gihimo, take note nga mag-include gid ni siya og kanang money na gid involved ani. So I think mauro to kabidang Gina. Yes, daghang kayong salamat kabidang Ayan sa imong tubag. Karon atong isunod ang pangutana ni Julie Cunyado. Sir, unsay maayo og dali buhaton sa shell sa egg para mas dali maabsorb sa plant ang calcium? Yes, atong ipatubag si kabidang Matt kining pangutana ni Ma'am Julie Cunyado. Yes, kabidang Matt. Basically gitakol na ni no sa previous ng mga topics nato kung unsaon paghimo sa katong fish amino acid, cool amino acid. So I hope nga ma-review lang nimo dito ma'am, basically kay murag taas-taas siya tubagon. Pero pinakadali para madali siya para ma-absorb sa tanom ma'am is through fermentation gyud. Kay ang eggshell man god ma'am is kining dugay na siya i-bungkagon or breakdown ang yang component no, labi na kining calcium kay gahi ka na siya kuhaon sa bisag unsang matang sa biomass. Ang gina-recommend nato fermentation gid ma'am, nya natakol na sa previous nga topic. Nya kahibalo ba mo nga mga kabida nga di ba kay usually pag mag-garden ta atong makita nga daghan kayo og kining mga shell, kining mga sitawag ganing daghan kay pag kanang sitawag na kabida sa yan. Snail? Snail, daghan kay mga snail no. Kining eggshell, gwapo kay ni siya nga management practices no nga ibutan niyo to, dugmokon ninyo na siya, ipalibot sa inyong tanom, pwede na i-control niya ang snail. So isa na siya ka gwapo pud nga practices. I-try ninyo mga kabida aron makita niyang result. Dugmokon ninyo siya nga maigo-igo nga mapino, inyong ipalingin sa inyong tanom. Pag na snail dia, isa ka na siya sa gwapo nga practices nga makontrol ang snail. Tanan nga gritty substance pwede na to i-control sa snail sa infestation. Labi na karon nga nagsugod og mga garden ang tanan panimalay, grabe pud ang gara sa snail. So kana lang kabida Gina o kabida Sorian, ako ibalik ang kabida Gina, daghang salamat. Yes, daghang kayong salamat kabidang Matt. Atong isunod ang pangutana ni Ma'am Irene Marie Tabudlong. Pwede ra isprayhan sa agwa og sinada with water and soil bed? Unsay ratio sa water ug agwa ang best? Yes, ato ipatubag si kabidang Matt. So far man sa experience nako as farmers, then as experience po labi na sa gulayan nga side, kining agwa oxinada man god mo ni kita og hydrogen peroxide. Usually ginagamit namo ni pag-enhance sa seed germination, pero wala pa mi naka-try ma'am with regards to i-apply na to sa soil bed. Nangutan na po ka unsay ratio sa water ug agwa ang best. So far ma'am, dili ko ka-recommend kay wala pa ko ka-practice. Pero so far with respect to seed germination, amo nakita effective gyud kayo kaning hydrogen peroxide for seed germination. Pero with respect to the
kining pag-apply sa soil bed, wala pa nato na try. So kana nga pangutana murag leon table na, and then hopefully atong mahatagan og kining answer pohon. Labi na napamantay sumusunod ani nga mga data. Pero so far ma'am, wala pa mi ka-try, labi na ako as farmer. Wa pa ko ka-try og apply sa hydrogen peroxide, isip i-apply sa soil bed. Pero with respect to soil seed germination, epektibo kayo. So ako ning hatagan og i-take note namo ni sa ETI, amo ning hatagan og mas detailed nga answer. Daghang salamat kabida Gina. Yes, thank you so much kabidang Matt sa imuhang tubag. Karon ato isunod ang pautana ni Ma'am Lenny Mission. So sa kang kabidang Matt gihapon ni nato i-address. Talking of soil analysis, sir, unsay pamaagi? No, magkuha ni sample sa yuta diretso sa soil laboratory diretso, or pwede pa ma-stock ang soil tapos the following day pa ipa-soil Analysis. Okay. Ang tubag nato ma'am inani, ang pagkuha sa soil sample kung na kay 1 hectare nga farm, ang pinaka-critical magudani is magkadaghan ang imong sample, mas mag-accurate ang result. Buti pasabot ma'am kung aduna kay 1 hectare nga land area, kung daghan imong kuhaon nga soil sample, mas maayo, mas magka-accurate ang imong soil analysis. Daghan tag pattern nga ginasunod sa pagkuha sa soil analysis, soil pagkuha sa mga soil sample na kay Z pattern. So kung mo nimong area ma'am, so kung naka Z ang area, pwede nimo inani naka-pattern nimo nga naka Z pattern. So mukuha ka og sample kung 1 hectare, mukuha ka kanang may mga lingin nga naka-dotted, pwede nimo inanaon pagkuha ang soil sample, pwede pud naka-W. So pwede na naman pagkuha sa soil sample. Once makuha na nimo ang mga sample, like for example na kay pulo ka sampling materials, i-mix nimo ang sampling materials, i-mix nimo, tungaon ka upat, kuhaon ng isa. Pag makuha na po nimong usa ka part adto, imo na pong isagol. Pag human nimo sagol, mix na pud ka upat until such time nga makakuha ka og 1 kilo sa tanan nga soil sample nga imong nakuha. 1 kilo ma'am. So ang required sa soil laboratory is no less than 1 kilo. So kung makakuha ka karong adlaw ma'am, pwede pa nimo dalon ugma. I-ensure lang nga dili siya ma-direct exposure sa sunlight, nakatago lang siya sa bugnaw nga dapit o kanang dili mainitan. So kana ma'am, pwede nimo paugmaan pa pero i-make sure lang nga direct sunlight. Kunya kato kung gipamaagi sa pagkuha sa soil sample, naka Z pattern, pwede kag W nga pattern. So asa to dapit ang imong mga kuha nag sample, kung makakuha kag napulo ka sample adto, imo tong i-mix until such time nga makakuha ka og 1 kilo. Kaya minimum nato sa soil laboratory 1 kilo man. Then ang payment is 100 pesos lang, libre na ang tulo ka mga crops pag yun. So, kana lang, I hope na natubag na to ang pangutana ni Ma'am Lenny Mission. Nya, dagang salamat. O ako nibalik ang kabida, Gina. Yes, hangkayong salamat kabidang Matt. Time check mga kabida, alas 10:20 sa buntag. O mao kini ang last question ng atong i-entertain no, from Julie Cunyado. Sir, nakapatubo ko og seed sa apple. Red apple, mga 2 inches nakataas karon. Aduna na tulo ka dahon. Possible ba ni mudako pa og unsay maayo nga soil and fertilizer para mulahutay ni siya og mudako? Yes, kabilang Matt sa imong tubag. Okay, dagang salamat Julie Cunyado. So kung taga Butuan ka sir, kung mudako nimong apple nya mamunga murag medyo breakthrough ginas Butuan City kay wala nakapadako apple. So basically atong tubagon, first nga tubag sir, kini magong apple is dili na siya origin sa Philippines. Most likely ga tribe ni siya dito sa mga lugar nga nay upat ka klase sa weather sa climate no. Weather upat ka klase na sila, autumn, summer, winter ug fall. Buti pasabot usually gatubo kining apple dito sa mga mabugnaw nga dapit. Kung atong tanawon diri sa temperate countries, diri sa tropical countries, usually labi na sa Pilipinas, labi na sentro pagid sa Mindanao, sentro pagid nato sa Butuan. So far sir, wala pa nakapatubog apple. Usually it takes ang apple sa ako na balaan. Ako nakapag-grow mo kog orange pero namatay ra gid siya eventually. Basically termiro motubok pa siya hantod mo mga 2 ka dangaw. Then eventually mamatay gid siya tungod kay dili niya ma-meet ang environmental requirements sa maong tanom. Kay ang kanang nga tanom man god is na siya ni grow for other country, labi na sa kining Japan, kanang mga countries which is na upat ka season.
na I mean na upat ka season kanang autumn, winter, summer ug fall. Ang ato mga diri is dry and ulan ug ting-init ra ta, wala tay kaning snow. So kana ang atong major concern una sa environmental. Usually kanang apple mo thrive siya, mo taas siya, pero after such time mamatay gid siya, sir. Then with respect to fertilizer, muna akong gingan bisag unsa kung iyaw-iyaw diri nga fertilizer, wala gyud lain makapuli sa analysis sa soil, no. Pero basically, sir, kung madto ka dito sa soil laboratory, wala pa po apple nga fertilizer recommendation dito. So pero usually, sir, pag may kagtanong, basically lang gikinahanglan na taas nga amount sa NPK, tapos mga micronutrients nga makuha nato sa atong kuan labi na sa organic matter, more na siya, sir. So ang akong suggestion ana, sir, ang kung I hope na motubo gina siya, sir, kay ako nakatry kog padako og kining orange, eventually after mga duha ka dangaw namatay ra gid part to sa during sa among time sa Masteral ta nagpag-grow mig orange, mga duha ka dangaw after sa duha ka dangaw namatay ra gid siya. Pero I hope, sir, motubo ng imo. Then ang recommendation sa fertilizer ana wala pa magid diri sa Pilipinas, labi na particular sa Butuan. Kay laylay mo gud ang soil cell strata, laylay sa nutrient requirement, laylay sa nutrient profile. Ang ako lang gika-advisor is ayaw lang gid i-direct ang application nimo sa punuan, ipalayo lang. Ang iyang gikinahanglan is micronutrients kanang NPK. Unya kining micronutrients nga makuha nato pinaagi sa atong mga soil ameliorants, mga soil conditioner nga labi na katong gisgutan ni kabida ayan. So kana lang, sir, anong hina. So ang dakong hagit nato mga kabida, no, is unsaon nato nga ma-share pud nato kini ngadto sa uban, no, kay limited lamang ang mga nahatagaan nato og impormasyon. And I think sa inyong lugar, sa inyong locality, aduna tay gitawag nga social responsibility nga makatabang pud usab kita ngadto sa ato ang mga kaubang mag-uuma. Og daghang kayong salamat og mayong buntag sa tanan. Daghang kayong salamat usab sa mga nagpadayag sa ilang mga pangutana. Ug sa uban nga wala nabasa, ayaw mo kaguol kay ato kanang tubagon sa chat box. Alang sa kopya sa atong presentation karong buntaga, inyo kini makuha o ma-download sa ATI Caraga FB page sama sa mga nagunang mga episodes. At ang iusab, mga kabida, ang season 2 sa atong Ibida Natin program sugod karong Hunyo 26 hangtod sa Hulyo 24, 2020. Then atong tun-an ang mga pamaagi, mahitungod niining atong pagpananom og mga utanon o vegetable gardening diha mismo sa atong mga nataran. Ug ayaw kalimot sa pag-like sa among FB page, ATI Caraga Region, ug paliw usab sa pag-invite sa inyo mga friends sa pag-like sa among FB page. Daghang salamat, mga kabida, hangtod sa sunod higayon sa takna sa adlaw ug samang programa. Kini ang inyong kabida Ginaline Arbutante magaingon, i-share, i-apply, i-sustain, ibida natin.